सगळी हाय बरी ब्लॉगाचे आज स्टार्ट करता 27 नोव्हेंबर आज आणि आज मगे बेस्टीगे बर्थडे हॅपी बर्थडे माय बेस्टी कॉनिफिया एलॉन्जा बेबीगे मामा ओके तेगे बर्थडे आज एवरी इयर एश कोन आसताले हांव तेंगे हे पाटी ना सो नेक्स्ट इयर चोया मागी कितें जाता ओके आनी आज आहा म्हाका डॉक्टर विजीट मगे डॉक्टरा बरे रुटीन चेकअप हा 8 मंथ्साचो सो चोया कितकोन वयता कितें सांगता डॉक्टर ओके आनी आतां मामाक थंय चाव चाव सो हांव वयता ते कॅरेट कातून दिवपाक जाय खंय फ्रेंच बीन्स कट करून दवरल्याय ते कॅरेट आनी कितें कॅप्सिकम कट करपाक वयता ओके आनी मागीर तुमकां मातशें वखदां सो गायज हांव मातशें आड पडलें टीवी चोयतालें आनी विडियो एडिट करतालें आनी सांगता म्हळ्यार कॅरेट आनी कॅप्सिकम कट करून हांव गेलें ही बेजार म्हगे पांयां फूट दुखोली इचय हा हाय गायज चाव चाव केलते आज प्रॉन्स आनी चिकन घालते आनी माय मेडल ना न्हू कितू दीस जाले राव से दादू बसून हा आतां आमचे येताय 1 o'clock जालें 4:30 अशी वचपा जाय डॉक्टरा बरें 5 o'clock चॅकअप हा म्हगेलो माय वॉशरुमाक गेली माय मेडोवपा येयलोल्यार ती वॉशरुमाक गेल्या आनी म्हाका चड वगत उब रावन जायना अशें किचनान पांयां हील दुखोत म्हाका फूड मुटाय तें एश कांय जायना म्हाका पांयां प्रॉब्लम ओन्ली तेंच मातशें हें जाता चड वगत उब रावन काम बीन केलें जाल्यार मामा तेंक वाडटा आतां दाडू मांयक बीन सगळ्यांक चोय माय येयली हॅलो मोड मगे हॅलो कोण हा बरें हा सो गायज इट्स रेडी जालें हांव आनी डॉक्टरा बरें वयता चॅकअप हा म्हगेलो आतां 5 o'clock आनी इंदेसा आहा सो आतां भायर सरताय आमी रिक्षा आपयला चोय येयलो रिक्षा सो आतां भायर सरताय आमी थिंगसो येयले मोची मेट तुमकां ओके 1 hour later हाय गायज सो हेंचे पावलें घरा कडेन चॅकअप जालो डॉक्टरा बरें गेलो न्हू चॅकअप आहलो म्हाका आनी इंजेक्शन आहलोलें बुस्टर म्हूण तें इंजेक्शन दिलें तेणें म्हाका आनी चॅकअपा हितून सगळें बरें आहा बेबी बरो आहा हार्ट बीट तेगे बरें आहा बेबी गेली प्रेशर मगे सगळें नॉर्मल आहा नथींग टू वरी आनी आतां सीदा एंड ऑफ डिसेंबर अपॉयंटमेंट सो 8 month चॅकअप म्हगेलो सो येस आय एम हॅपी आनी डॉक्टर विचारता बेबीगे मोमेंट्स बीन फील जाता तुका ओके आहा हांवें म्हणलें वय हांवें विचारलें कडेन डॉक्टरा कडेन कितें प्रिकॉशन्स घेवपा जाय कितें हें करपा जाय नो निडेड म्हणपा लागलो यू आर वेल गूड प्रेग्नन्सी बरो वयता स्मूथ वयता कांय कॉम्प्लिकेशन्स ना टील नाव टच वूड आनी एवरीथींग इज गोईंग वेल ओके सगळें देवा हातीं सायबिणी हातीं सातातनी हातीं आहा जस्ट ते थोडेशे मंथ्स उलाय ते म्हगेले बरे भाशेन जायन बेबी बरो कोन्न म्हगे लायफा येयल्या पुरो आनी जस्ट वॉन्ट टू सी माय बेबी हेल्थी रियली आनी हो विडियो चोयता मागीर कंटिन्यू कोत जाल्यार कोता नाजाल्यार हांव एंड कोत्तोलें ओके चल मागीर हांव मेळटा बाय गायज